करियो सतसंग रु कोन मिले जेमिति राशन कार्ड धरी गले डीलर कोन दी चीनी चाउल गहन किरोसिन दी सतसंग गले कोन मिले मनीष जानी नहीं बोली सतसंग करूना मो ठाकुर कहले कहले सतसंग अटे भगत मेला एहा हुड़िले बुड़ई भेला जदि बाणी ताकू जने के तर्जमा करंता कि कोनटा भेला बुड़िबो ठाकुर कहिसंती ठाकुरंकर बाणीर मूल्य अछि कि नहीं मूल्य अछि जदि ठाकुरंकर बाणीर मूल्य अछि तबे भेला बुड़ी जीवो बोली मु तो आगुआ प्रस्तुत होईछि अमुक जगह सत्संग अछि 3 दिन पूर्व सब काम केमति सारी दे हो कि नहीं काई से तत्परता गुड़े लोक आसती छाटी पिटी हेकि पड़े केते प्रवचन दउछि बेगी किया सारुनी के जाने कहते किछि गुड़े लोक केशव कपिल कणिकार ठाकुर लिखि दैछन्ति कहले तमे एमिति कोन सत्संग करूछ कि द्वापर संस्कृति रे 14 घंटा 15 घंटा सत्संग होता लिखि दैछन्ति बुझी पालो मां माने गोटे कथा कहि गुड़े पिला स्कूल को जानती जेते छुट्टी घंटा बाजी जाए 4 रे कोन भाई हो हल्ला करती हो हे हे सब करी पड़े आसती खुशी लगे नहीं छुट्टी हेले खुशी ताले पाठ पढ़ा चलथिला बेले दुख छुट्टी हे गले जदी खुशी ताले पाठ पढ़ा चालुथिला बेले से गोटे बंदीशाला भीतर थिला 4टा बाजी गला घंटा बाजी गला माने मुक्त होई गला खुशी तेरे से पिला प्रकृत रे पाठ पढ़ा पिला देखियो जो माने मेधावी छात्र आसिला बेले शांत शिष्ट गला बेले भी शांत शिष्ट छुट्टी होबा तांको पई बड़ कथा नुहे जो पिला माने भलो स्टूडेंट नुहे भलो पाठ पढंतिनी छुट्टी घंटा बाजिला मात्र हो हल्ला हिकरी दउडी तेना आम भीतर किछि लोक अछंती सत्संग सल्ले बाध्यबाधकता आसीबे कारण मु कहबा जगा भाई आसी नथिलो काहेकि मु चाहछु गोटे कथा भीतर सत्संग नाही भीतर ठाकुरଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ଉପରେ ତେଣୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁହ ଚାହୁଁଛ ଲୋକ କହିବେ କାହିଁକି ଯାଇ ନଥିଲ ଆସିବେ ବାଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିବେ ସରିଗଲା ମାନେ ଶାନ୍ତି ଘୋଷଣା ହେଲେ ଯେମିତି 4ଟାରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ତାଙ୍କର ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଆମ ଆନ୍ତରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ କରିବା ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଛଳନା କରିବୁନି ରେ ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ आमे धरापृष्ठ को आसीचे प्रभुंक निर्देश को कड़ा कड़ी भाव पालन करने को दीपं ज्योति परम ब्रह्म जलुला कौन लाभ हुए दीपं घर तू न पा तेज आपण मैंने संध्या दीप कला बेलू जब पहुंची नथिबे से लाभटा उठे पारे आलती है बेले नथिबे आंठुआड़ी आलती दर्शन करेंगे बोले देख षड़चक्र भेद आलती कटिब तोहर सर्व दुर्गति मु दुर्गति रे पड़ी आलती दर्शन केबे करूँ दुर्गति कटियो के ठाकुर को आज्ञा गुड़ा पालन करने पड़ो कहले सतसंग बस निश्चल ध्यान द्वादश शब्द शुभिव कर्म सतसंग चलला निश्चल ध्यान रे बसिया कथा देखिबो तो चरण पाठ पढ़ला उठे उठी प्रवचन चली सी आउ गोटे जगह चेयर रे चाली पटे लोक बसई करी गपी किछि लोक अछंती जानते नहीं से ताकर गोटे से पटे चलई तेणु गुरुंकर आज्ञा गुरु साधारण नुहंती गुरु को व्यवहार करी शिखिले लाभ व्यवहार करी न शिखिले घोर हरे हरे बोला निया को व्यवहार करी शिखिले भात डाली तरकारी रोषे हो आनंद रे पेट पुरिबो आ निया को जदी असावधान होई दिबो जळी पुडी करी पाउस बहुत लोक मरि जाउ नाती गैस टाकी फाटी जाउची गुरु सेमितिया अग्नि सदृश से जीवन देला वाला पुणी जीवन नेला हरि हरि बोला खूब सावधान तेणु सजन वृंद मो ठाकुर कहले साधारण जीव होची आत्म अभिमान मु एडे बड़ पोस्ट मो गाय मोर खानदानी अछि बुनियादी अछि घर अछि द्वार अछि मोर सब अछि एटा होची आत्माभिमान देहर अभिमान मो ठाकुर कहले जे जोगी से सर्वदा निंदा को ग्रहण करे प्रशंसा को दूर रही आमे किछु चाहते कोन दे कहलो कहले मत जे टेकिटाकी कहीदेला तुम भाया कहीं ना तुम बहुत बढ़िया तुम भाया त्यागी कहीं ना एमती जदि कहीदे सी मोर प्रिय कि मत जे टेकिटाकी भल पाइला मत जो मैंने आसिक कहते आज प्रवचन भल है बहुत बढ़िया कहल मुझे दुख करे कौन जान अपा मैंने भाई मैंने
ମୁଁ ଠାକୁର କେଶବ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରବଚକ ହେବାକୁ ଆସିନଥିଲି। ମୁଁ ଜୀବ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲି। ତ ଯଦି ଏ ଆସନରେ ମତେ ବସେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବସେଇଛନ୍ତି। ମତେ ଫୁଲମାଳ ଦେଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧେନି। କଣ ପାଇଁ? ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଆମେ କି ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିବୁ? ଆମର ତ କିଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ମାପି ସାରିଛି, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଶୂନ ଜଡ଼। ମୁଁ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିପାରିବିନି କେବେ। ଯୋଉଦିନ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଘୋଷଣା କରିବି ସେଇଦିନ ସିଏ ଡୋରିଟା କଟ୍ କରିଦବ, ଗଲା କହୁତା, ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିବନି, ପାଟିରୁ ପଦେ କଥା ବାହାରିବନି। କେବଳ ସିଏ କରିଛନ୍ତି କୃପା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ପ୍ରଶଂସାଟା ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆସିବ ଖୁବ ସାବଧାନ। ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲା ପରେ ମନଟା କନ କନ ଛନ ଛନ ହେଇଯାଉଛି, ତମ ଅନ୍ତର ଭିତର ଈଶ୍ୱର ମାଇନସ୍। ଖୁବ ସାବଧାନ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ସେ ତମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲେ ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର ପତନର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଡ଼େ ଓଲଟା ଭାବରେ ଅଛେ। ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ଯିଏ ତୋତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ତୁ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଆମକୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଓଲଟାଟା। ଠାକୁର ଯୋଉଟା ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଓଲଟାଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିପରୀତଟା କରୁଛନ୍ତି। এইটা হচ্ছে সাধনা। ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ସାଧନା ଆଉ କଣ କିରେ? ସାଧନା ଆଉ କଣ? ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧନା କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ମତେ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, ତେବେ ତ ମୋ କଥାକୁ ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ। କହିଲେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ତୁ ମୋ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ପରା ତୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ ମୋଠୁ। ମୋ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚରମରେ, ସେବା କରିବାକୁ ବଳାଇଲୁ ସେବା କରିବାକୁ ବଳାଇଲୁ ଅଭିମାନ କରି ସରିଗଲୁ ଅଭିମାନ କରି ସରିଗଲୁ ଅଭିମାନ କରି ସରିଗଲୁ। ସେବା କରିବାକୁ ବଳାଇଲୁ ମନ, ଅଭିମାନ କରି ସରିଗଲୁ ଧନ। ତୁ ଅଭିମାନ କରି ଭାଇ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ, ମୋ ଠାରୁ ତୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ସମ୍ମାନ ଖୋଜିବୁନି, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦବୁ। ଆମେ ମାନିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟି। ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦବୁ, ସମ୍ମାନ କେବେ ଖୋଜିବୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଚାହିଁଲା ସେ କିଏ? ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର, ମୋର ଅମୁକ ଦରକାର, ସେ ଅଭାବୀ ନା, ସେ ଅଭାବରେ ଅଛି ବୋଲି ଚାହୁଁଛି ନା। କହିଲେ ତୁ ମତେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆହୁରି ତୋର କଣ ଗୋଟେ ଅଭାବ ଅଛି? ମତେ ପାଇଲା ପରେ ଯଦି ତୋର ଅଭାବ ଅଛି, ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ପାଇନୁ। ଯିଏ ସବୁ ଚାହେଁ ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର, ତାର ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଛି ନା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ସମ୍ମାନ ଦବୁ, ସମ୍ମାନ ଖୋଜିବୁ। ଦେଲା ବାଲା ଧନୀ ନା ନେଲା ବାଲା ଧନୀ? ଦେଲା ବାଲା ଧନୀ ନା। ମୁଁ ସବୁଠି ସେ ଉଦାହରଣଟା କହି ଆଉ ଥରେ କହିବି।